बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई लाला जान पठान, खैरपुर मीरस, सिंध, पाकिस्तान से। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे और खुशी का बायस बनेंगे। इस वक्त मैं मौजूद था एक ऐसी हस्ती पे जो कि खैरपुर मीरस में ही जिनकी आरामगाह है, जिनका मकबरा है, जिनका रोज़ा है। तो हर दफ़ा की तरह इस बार भी मैंने कहा आपको रोशनास किया जाए तारीख़ से, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आप तक अच्छी से अच्छी वीडियोस, अच्छी से अच्छी मालूमात, डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुंचाई जाए। और इसी लिहाज से आज हम मौसम का फ़ायदा उठाते हुए दरगाह सैयद खानन शाह बादशाह पे आए हैं। आपने सुना होगा, जो कि खैरपुर में रहते होंगे या खैरपुर की पस गिरदाई में रहते होंगे, दरगाह सैयद खानन शाह बादशाह, जो कि लिम मोड़ के करीब है। ठीक है, तो आज हम मौजूद हैं इस वक्त फ़कीर के साथ। कुछ मालूमात लेंगे फ़कीर से भी, उनके पास जो डेटा, जो उनके पास हिस्ट्री है साईं की, उनके हवाले से थोड़ी हमें मालूमात देंगे। फ़कीर साईं, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। वालेकुम सलाम। जी फ़कीर साईं, हमें थोड़ी सरकार खानन शाह बादशाह के बारे में थोड़ी मालूमात चाहिए थी, उनकी हिस्ट्री के हवाले से। तो बाबा, ये दरगाह से खानन शाह बुखारी शहीद थोड़ा करीब आ जाएँ। जी। तो जो 7 मरतबा शहीद होके चुका था, काफ़ी टाइम इसका रोज़ा पाक नहीं बना था, साईं का हुक्म नहीं था, खुद ही नहीं बनवाने दे रहे थे। अच्छा दोस्तों, फ़कीर साईं ने जैसे बताया कि मैं आपको बताऊं, आप आ जाएं अंदर। मैं आपको अंदर का भी दिखाऊं नज़ारा, ये अलम पाक, और इसके साथ साथ मैं आपको अंदर भी ये मकबरा भी आप देखें माशाल्लाह। दोस्तों, ये मकबरा आप देख सकते हैं। इस मकबरे को बने हुए कोई बड़ा अरसा नहीं हुआ, बड़ा टाइम नहीं हुआ। ये असल में जो फ़कीर भाई ने बताया हमें, जो कि यहाँ की रियाज़त करते हैं, यहाँ की देखभाल करते हैं, उन्होंने बताया कि जो सैयद खानन शाह बादशाह मतलब साईं जो हैं ख़ुद ये दरगाह वाले, वो 7 मरतबा, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बल्कि 7 मरतबा शहीद हुए हैं। मतलब एक दफ़ा उनको शहीद किया गया, फिर वो ज़िंदा हो गए, फिर शहीद किया गया, फिर वो ज़िंदा हो गए। इसी तरह से 7 मरतबा सैयद खानन शाह को शहीद किया गया, लेकिन फिर से वो अपनी करामतों से, अल्लाह पाक के हुक्म से, क्योंकि वो अल्लाह के बुज़ुर्ग, अल्लाह के वली थे, जिन्होंने सारी अपनी ज़िंदगी इबादतों में लगा दी। तो हमारे पास जो थोड़ी ज़्यादा मालूमात होती है, कलेक्शन होती है हिस्ट्री के हवाले से, वो हम आप तक भी पहुंचाते हैं। तो शायद अक्सर लोगों को, अक्सर हमारे भाइयों को पता नहीं होगा कि साईं खानन शाह बादशाह की क्या हिस्ट्री है। सैयद खानन शाह बादशाह 7 मरतबा शहीद किए गए। उसके बाद जो है जब उनका रोज़ा मकबरा, ये आप देख रहे हैं सामने, बनवा रहे थे यहाँ के मोमिनीन, और या कह सकते हैं कि जो फ़कीरी तरीक़त के लोग हैं, वो साईं का रोज़ा बनवाने की बहुत मरतबा उन्होंने कोशिश की। लेकिन उनका कहना है कि रोज़ा बनवाते हुए जब अगर कोशिश की जाती तो कोई ना कोई ऐसी बात या ऐसा काम होता, या उनको ऐसा सिस्टम देखने को मिलता, या कुछ ऐसे ख़यालात मिलते कि रोज़ा फिर बनता हुआ भी रुक जाता। तो इसी हिसाब से हम आपको अंदर भी लेकर चलेंगे, अंदर भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। तो जो इनका बताना है कि बहुत मरतबा रोज़े के लिए ट्राई की गई कि बनवाया जाए, लेकिन रोज़ा नहीं बन पा रहा था। मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों करीब से। ये जो लुक है, ये भिटाई सरकार जो है, आपने सुने होंगे, नियर हैदराबाद, उन जैसा इनके मकबरे का, इनके रोज़े का लुक है। बहुत ही माशाल्लाह अब तो शानदार रोज़ा बन चुका है। और ये उनके फ़कीर हैं, इनके साथ हमारी बहुत सी कचहरियाँ किसी टाइम में हुई थी। ये बुज़ुर्ग थे, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत थे, साइकिल पे घूमा करते थे ये। इनकी बहुत मेहनत है। इनका नाम आप करीब से पढ़ लें, फ़कीर यार मोहम्मद इनका नाम था। तो ये बहुत ही बेहतरीन शख्सियत थे और फ़कीरी तरीक़त के बंदे थे, इबादत गुज़ार थे। यहाँ पर उन्होंने तकरीबन अपनी ज़िंदगी गुजार दी सरकार खानन शाह बादशाह की खिदमत में। तो हमारी भी इनके साथ बहुत कचहरियाँ हुई थी। मैं आपको अभी रोज़ा भी माशाल्लाह दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं। ये जो लुक है, ये आपको उधर भिटाई सरकार पे, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो बरामदा बना हुआ है या सहन है,
یہ علم پاک اسی حساب سے ہی ویو ادھر کا بھی ہے سرکار بھٹائی سرکار کا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اگر جو بھی شاہ عبداللطیف بھٹائی پر ہو کر آئے ہوں گے تو ان کو اچھے سے معلوم ہوگا ان کا بھی اسی طرح کا ہی ویو ہے. ابھی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین بن چکا ہے. ہم اجازت لے کر اندر جائیں گے کیونکہ جو چھت اپنے اوپر نہیں ڈلوانا پسند کر رہے تھے تو ہم ان کے پاس اجازت لے کر ہی جائیں گے ویڈیو بنانے کے لیے. یہ ان کا روزہ ہے, یہ زری مبارک ہے ان کی, یہ مطلب ان کی جو آخری آرام گاہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرکار سید خانن شاہ ہیں, ان کی یہ زیارت ہے. یہاں پر بہت سے عقیدت مند آتے ہیں, عبادت گزار آتے ہیں جو اپنی منتیں لے کر, جو اپنی دعائیں لے کر آتے ہیں اور یہاں سے ان کی پوری ہوتی ہے. تو دوستوں میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ ساری بات ہوتی ہے عقیدے کی, نیت کی, دل کی. آپ کسی پہ بھی بھروسہ کریں, کسی پہ بھی آپ اعتبار کریں, کسی پہ بھی آپ اپنا بھروسہ اور ہر چیز لگا دیں, سوچ لیں کہ بس جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کیونکہ ہر مذہب میں آپ دیکھیں اس دنیا میں بہت سے مذہب ہیں جن میں بہت سی مختلف روایتیں ہیں, مختلف باتیں ملتی ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ کا عقیدہ, آپ کی جو سوچ ہے وہ جس مذہب سے مل رہی ہے تو آپ کی وہاں سے پوری ضرور ہوتی ہے. دینے والا مالک ہے, اللہ کی ذات ہے. یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی عبادتیں ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنی عبادتوں میں اپنے اور کیا کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے میں لگا دی. تو یہ اب ماشاءاللہ سے روزہ ان کا بن گیا ہے. کیونکہ ہم بھی جب بچپن میں یہاں سے گزرتے تھے, دیکھتے تھے, تو ہمیں بھی بالکل یہ 100% پتہ ہے کہ یہ کئی عرصہ روزہ نہیں بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ ابھی کچھ ٹائم ہوا ہے کہ روزے کا کام چلا, روزہ کمپلیٹ ماشاءاللہ سے ہوا, اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں زیارت بھی نصیب ہوئی. آپ بھی کبھی خیر پور آئیں تو آپ بھی زیارت کریں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک اچھی سے اچھے ڈاکیومنٹری, ہسٹری اور ایسی تاریخی چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں. عقیدت مند جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں یہاں پر, اپنی دعائیں یہاں پر پوری کرواتے ہیں. یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. آج موسم بھی بہت بہترین ہے اللہ پاک کی کرم سے, کیونکہ خیرپور میں اس سیزن میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے کیونکہ کھجور کی سیزن ہوتی ہے. بہت ہی دیر ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے اور حبس زیادہ ہوتا ہے. یہ روزہ سرکار کا ماشاءاللہ. امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی ویڈیوز پہنچائی جائے. آپ کو ویڈیو پہنچانے کا مقصد یہی ہوتا ہے, ہمیں بھی خوشی ملتی ہے اور آپ بھی تاریخ سے, عبادت والی جگہوں سے روشناس ہوتے ہیں. تو ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں, کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا دوست, آپ کا بھائی لالا جان پٹھان, خیرپور میرس, سندھ, پاکستان سے. خدا حافظ.